রবিবার নয়াদিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশন। পিপিটি উপস্থাপনায় দেখানো তথ্য আমাদের নয়। ভোট চুরির অভিযোগের বিষয়ে একটি হলফনামা দিন অথবা দেশের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি 7 দিনের মধ্যে হলফনামা না পাওয়া যায় তাহলে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে বলে রাহুল গান্ধীর নাম না করে এদিন কথা উল্লেখ করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আমাদের কাছে কোনো শাসক দল বা বিরোধী দল নেই, সমস্ত রাজনৈতিক দল সমান। যদি ত্রুটি অপসারণের আবেদন সময়মতো না করা হয় এবং ভোট চুরির মতো ভুল শব্দ ব্যবহার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয় তাহলে এটি গণতন্ত্রের অপমান বলেও উল্লেখ করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और ये कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। কিছু ভোটার ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছিলেন, যেখানে প্রমাণ চাওয়ার পরও পাওয়া যায়নি কোনো উত্তর। এই ধরনের অভিযোগে ভয় পায় না নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে ভোটারদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন নির্ভীকভাবে দরিদ্র, ধনী, বৃদ্ধ, নারী, যুবক এবং সকল ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষের সাথে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে এবং থাকবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন सीईसी ज्ञानेश कुमार। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। আসলে গত 7 আগস্ট নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ এনেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ভোট চুরি হচ্ছে, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে নির্বাচন কমিশন এই চুরির সাথে জড়িত, তারা বিজেপির হয়ে এটা করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন রাহুল গান্ধী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।